रामायण रे मालो तीनटा नई तीन नई सरजू कूले रामंकर जन्म बुझुछ गंगा नदी पारी आउ गोदावरी कूले पर्ण कुटीर अभिराम परमहंस लिखिले गोटाए धाड़ी सुन ये भजन मोर राम केड़े सुंदर पद अभिराम परमहंस कहले भजन मोर राम मु दिन राति राम राम भजन करे पुओ भजन मोर राम 3-18 अक्षर 18 तिरिकी 54 कहले राम हौची 54 अक्षर पुओ 18 कौन 3 कौन कि कहीपरू 3-18 अक्षर राम हौची 54 अक्षर स्थूल रे राम 2 सूक्ष्म रे र अ म ओ आ र अ म बा र आ म राम हौची 3 आउ सूक्ष्मतम हौची राम 54 अक्षर सीता संगे जोग होइले अभिराम माली भजन करंती माली केते कि रे 108 माली केते माली भजन आज्ञा 108 हां राम नवमी रे कलश बसे केते 108 कलश राम नवमी रे कलश 108 आज्ञा माली भजन 108 शिवंक बेकरे मुंड मुंडला 108 मुंड र माली भजन केते 108 बेल्लो माली केते 108 तुलसी माली केते 108 रुद्राक्ष माली केते 108 चंदन माली केते 108 र केते 8 कि रे सुन तेणु राम हौची 54 अक्षर सीता 54 अक्षर 54 दुगुणे 108 र आम चक्र 8 चक्र रे 54 अक्षर पवन बुलिले 54 दुगुणे 108 सीता 54 राम 54 108 अभिराम परमहंस मत एई जे राम ए पुओ 18-3 कौन अभिराम लिखिले रामायण रे अरे 18टा 3 रे रामायण रे 18टा 3 ता भितरु गोटिए 3 सरजू कूले रे जन्म गंगा पारी गोदावरी नदी कूले रे कुड़िया 3 भरद्वाज कहले ये गोदावरी कूल निर्मल जल निर्मल फल निर्मल वायु निर्मल ए स्थान रे आपण वास करंतु हे ए मा भरद्वाज निर्देश रे पहुंचिले 3 जन छांद 2टा वैदेश विलास गाउची सुन भंज लिखिले वैदेश विलास धीर बाबू गोटाए पद गाउची खंड पंचम बराडी बेदोर लक्ष्मण घन पवन भागचंदन चारुवाणी चारु बासेले तुम्हें ताहा को छाई बाड़ा दरे देई कस्तूरे
ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ 3 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାନ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁଅ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରାମାୟଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର କୁଡିଆ ତିଆରି କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କୁଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ? ବିଦୁର ବିଗତ ଦୂର, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଧୀର ବାବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରେ ଚନ୍ଦନ ବନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଚନ୍ଦନ ବନର କାଠକୁ ବୋହି ଆଣିଲେ ରେ ମାଲୋ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦନ ବନର ଦାରୁ କାଠ ଆଣିଲା। ଏ ଗୋଟେ ପଟେ ପୋତିଲା 2 ଖୁଣ୍ଟ, ଏପଟରେ 2 4 ଖୁଣ୍ଟ, ମଝିରେ 3 7ଟି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ। ବୁଝୁଛୁ? 14ଟି ରୁଅ ପକେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ପୁଅ ବାଡ଼ ନଳଦର ବିଦ୍ରୁମ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ତା ଉପରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ। ବାଡ଼ ନଳଦରେ ଦେଇ ନଳଦ ବେଣା ଚେରରେ ବାଡ଼ ଦେଲେ। ବୁଝୁଛୁ? କସ୍ତୁରୀ ଗୈରିକେ ଚିତ୍ର ଲିହି ମୃଗନା ବି କସ୍ତୁରୀ। ଏ ପୁଅ ଗେରୁଆ ମାଟି ଲେସି ମୃଗନା ବି କସ୍ତୁରୀରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ। ବଡ ଭାଇ ରାମ ହେଲେ ବାପା, ବଡ ଭାଉଜ ସୀତା ହେଲେ ମା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଡିଆ କରୁଛନ୍ତି। କୁଡିଆ ମୂଳରେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମା। ମା କହିଦେଇଛି ପୁଅ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ବାପା। ରାମଂ ଦାଶରଥ ପୁଅ ରାମଂ ଦଶରଥ ବିଧି ମାଂ ବିଧି ଜନକାତ୍ମଜା ଅରଣ୍ୟଂ ଅଟ ବିବିଧି ଗଛ ତାତ ଯଥା ସୁକଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ। ଧୀର ବାବୁ ମା ସୁମିତ୍ରା କଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଡିଆ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ ଭଞ୍ଜ? ବାରଣ ବାରଣ ରଣ ବସେ ଛୋଟ କରି ରେ ପକାଇ ଧୂପରେ ଧୂପିତ ସେ ଓ କାକରିଣୀ ରାତା ସନରେ ଦିନ ନେଇ ସାନ ଭାଇର ବଡ ଭାଇ ପ୍ରତି କି ତ୍ୟାଗ। ବାରଣ ବାରଣ ରଣ ବୈଦେଶ୍ୟ ବିଳାସ ବସେ ଯେଉଁ ରଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ବାରଣ ବୋଲେ ହାତୀ। ସେ ବଣରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଲଢେଇ ହୁଏ। ଏ ଲଢେଇରେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ବାରଣ ବାରଣ ରଣ ବସେ ଯେଉଁ ରଦ ବୋଲେ ଦାନ୍ତ। ବୁଝୁଛ? ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣି କ୍ଷୋଦ କରି, କ୍ଷୋଦ ବୋଲେ ଗୁଣ୍ଡ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଜିରେ ବୋଲେ ଅଗଣାରେ ପକେଇଲା। ହେ ସେତିକି ନୁହଁ, ବୃକ ଧୂପରେ ଧୂପିତ
सान भाई बड़ भाई भाउज बापा माँ पे घर तैयारी कर नई कूल गोदावरी नदी कूल बने जंगली मशा मशा दाउरू रक्षा करने वृक बोले कृत्रिम धूप झुणा वो शाल गछर झुणा आनी से घर को धूपित बोले धुआं परिपूर्ण करती से ओक करी निरत ओडिया भाषा ओक ओक अर्थ घर ओकाश शब्द रु ओक आसी गृहर प्रति शब्द ओक पुओ से ओक करी निरत ओक बोले से कुड़िया को घर को शाल गछ झुणा धूपित करती आउ पुओ द्राक्षा ओसन रे द्राक्षा बोले अंगूर लक्ष्मण अंगुर बोही आनी रखती सीताराम ए फल को खाई आनंद रे दिन नियंती है पंचवटी गोदावरी नदी कूल कुड़िया करी राम लक्ष्मण सीता 3 जन पुओ 2 जन कुड़िया रे रहंती आउ जने बाहर रहंती किए लक्ष्मण कुड़िया भीतर किए रहंती ना सीताराम बुझुच पुओ ये अति आनंद रे दिन पर दिन कटुची जगत जननी मा सीता परम ब्रह्म को ध्यान करुछंती हे विश्वपति आनंद रे केमिति वनवास कटि जाऊ।